अस्सलामुअलैकुम। अगरचे दोस्तों रेलवे का सफ़र दुनिया में सफ़र करने के लिए सबसे महफूज रास्तों में से एक समझा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये रास्तों के सफ़र पर रेलों और रेलवे के पुलों की पोजीशन पर भी मुनहसर होता है। आज इस वीडियो में 7 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक इतने मुश्किल भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे रेलवे ट्रैक भी पाए जाते हैं जिस पर सफ़र करते वक्त ज़िंदगी मुश्किल तरीन लगती है, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन ज़िंदगी उस वक्त लगती है जब आप इन रेलवे ट्रैक के पास खड़े होते हैं। रेल गुजर रही होती है, रेलवे लाइन गुजर रही होती है और रेलवे गुजरते हुए आप हैरान और परेशान होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दैट्स अमेजिंग फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फैक्ट नंबर 1, द डेथ रेलवे बर्मा। दोस्तों, द डेथ रेलवे बर्मा के बारे में जो बात कही जाती है वो बड़ी हैरान और परेशान कुन है। इस रेलवे लाइन के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी तमीर की जा रही थी तो लाखों लोग इसको तमीर करते वक्त मर गए थे। सुनने को तो एक लम्हे के लिए ये बात झूठी लगती है, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि इसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये है कि ये रेलवे लाइन इस जगह पर तमीर की गई जिसकी एक जानब तो आबादी है और दूसरी जानब बहुत खतरनाक जंगल है, और दरमियान में एक नदी इन दोनों को मिलाती है। इस नदी से गुजरने के लिए इस रेलवे लाइन को तमीर किया गया, और लोगों के मरने की असल वजह यह थी कि जंगल में खतरनाक जानवर थे, तो कुछ लोगों ने इनके डर से खुदकुशी कर दी और कुछ इसको तमीर करते वक्त गिर कर मर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मजबूरी थी इसको तमीर करने की, लेकिन कोई मजबूरी हो या ना हो, फिर भी इस वाक़या को बुलाया नहीं जा सकता और ना ही जहन से महक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, मैकलोंग रेलवे मार्केट। दोस्तों, आप इस रेलवे ट्रैक के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ये एक मार्केट में से गुजरता है और इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ दुकानें हैं, और इस वक्त जब रेलवे लाइन गुजरती है या ट्रेन गुजरती है तो उस वक्त तमाम लोग पूरी की पूरी मार्केट को क्लोज कर देते हैं, और आप उस वक्त हैरान हो रहे होते हैं कि फिर सारी की सारी चीज़ों को उसी तरह से बहाल कर दिया जाता है, और फिर ग्राहक भी वापस आ जाते हैं और दुकानदार भी वापस आ जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को उसी तरह से फैला दिया जाता है। और यहाँ तक कि इस रेलवे ट्रैक पर जो रेलवे लाइन गुजरती है वो किसी भी सूरत में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। लैंड वेजर विडाक्ट रेलवे रूट। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद ये जगह जहाँ रेलवे ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के मुश्किल तरीन रेलवे ट्रैक में से एक ट्रैक है, और ये ट्रैक 50 से 60 फीट ऊंचा ट्रैक है जिस पर से रेलवे लाइन गुजरती है, और जब इससे रेलवे लाइन गुजरती है तो ये रेलवे ट्रैक थरथराता है, और 50 से 60 फीट इस ऊंची जगह पर जब लोग आते हैं तो ऐसे मालूम होता है जैसे इनकी जान निकल रही हो। हालांकि ये जगह कैमरे की आंख से देखी जाए तो ये 50-60 फीट से कहीं ज़्यादा ऊंची जगह लगती है। कमोपेश इसे 500 से 600 मीटर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। खैर, लोग इतना कहते हैं तो हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन इस रेलवे ट्रैक के बारे में ये बात की जाती है कि इस ट्रैक पर जब लाइन गुजर रही होती है तो थोड़ा थोड़ा थरथरा भी रहा होता है। फैक्ट नंबर 3, डेविल्स नोज ट्रेन। ये इक्वाडोर की एक जगह है। इसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये शैतान की नाक है। जी हाँ, इक्वाडोर पर मौजूद इस जगह को अगर देखा जाए तो ये सतह समुद्र से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इस रेलवे ट्रैक को 1902 में बनाया गया था और ये इक्वाडोर को अंडस पहाड़ों से जोड़ती है। इस रास्ते को दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में से एक समझा जाता है। ये ट्रैक 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, इसी वजह से इसकी चढ़ाई हील चढ़ने वाले मुश्किल तरीन रास्तों में से इसे एक बनाती है। दोस्तों, इस रास्ते पर चढ़ने की अगर बात की जाए तो ये अमूदी तौर पर बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर यह मालूम होता है। हैरत की बात यह है कि लोग इस रास्ते पर सफ़र करते हैं, और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मुसाफिर सफ़र को एंजॉय करने के लिए बाज़ दफ़ा ट्रेनों की छत पर भी चढ़ जाते हैं। इस मुश्किल तरीन रेलवे ट्रैक की तमीर में तकरीबन 4000 मजदूरों की जान गई थी। डेविल के मनाज़र जगह जगह पर दम तोड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, एसोमिनामी रूट।
یہ ریلوے ٹریک جاپان میں موجود ہے۔ دوستو اس ریلوے لائن کے ٹریک کے کچھ مناظر دیکھ لیں جو آپ کے دل کو دہلا دیں گے۔ دوستو دنیا میں ریلوے ٹریک کو آسانی سے تعمیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان ٹریک کو آسانی سے تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن دوستو دنیا کے دشوار گزار راستوں میں سے بھی یہ ٹریک گزارے جاتے ہیں۔ میں عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے مرتبہ مراحل طے کر لیتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تمام ریلوے ٹریک آسانی سے نہیں بنائے گئے۔ اس ریلوے ٹریک کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے وہ دنیا کے بہادر اور محنتی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس ریلوے ٹریک کے بارے میں جو سب سے بڑی اور اہم بات مشہور ہے وہ یہ بات مشہور ہے کہ ریل میں موجود مسافر کچھ فاصلے سے لاوے کو جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایسومی نامی روٹ ماؤنٹ ایسو کے آس پاس بنایا گیا ہے، جو کہ جاپان کے سب سے زیادہ آتش فشاں میں سے ایک ہے۔ ٹرین پر سوار مسافر عام طور پر لاوے کو کچھ فاصلے پر جلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ آتش فشاں کب پھٹ سکتا ہے۔ اگر آپ میں کافی ہمت ہے تو آپ بھی اس ریلوے کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ پل 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے 2016 میں پوری ریلوے لائن کے لیے کھول دیا گیا۔ 2016 میں ایکیموٹو کے زلزلے نے اسے کافی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے یہ نازک ہو گیا تھا۔ زلزلے کے بعد اس ریلوے لائن کا استعمال انتہائی کم کر دیا گیا تھا، اور دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خطرناک ترین پل ہے اور یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، یا پھر کسی بھی وقت یہ آتش فشاں پھٹ سکتا ہے اور اس پل پر آ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، چنئی ٹو رامیشورم روٹ۔ دوستو یہ روٹ انڈیا میں موجود ہے، اور اگر اس کی بات کی جائے تو یہ بھی دنیا کے مشکل ترین ریلوے ٹریک میں سے ایک ہے۔ اس ریلوے ٹریک کو یہ بات خطرناک بناتی ہے کیونکہ یہ بحر ہند میں سے گزرتا ہوا انڈیا کے دو شہروں چنئی اور رامیشورم کو جوڑتا ہے۔ جو کہ یہ پل سمندر میں بنایا گیا ہے، اس لیے چھوٹے بڑے طوفانوں کی وجہ سے اس پل کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور جب ٹرین اس پر سے گزرتی ہے تو اس میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس پل کی لمبائی تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے، اور یہ عمودی طور پر سمندر میں سے گزرنے والے جہازوں کو تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اب ریلوے کی انتظامیہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اس پر سے کم ریلوے لائن گزاری جائیں، اور بہت ہی کم اور آہستہ سپیڈ سے گزاری جائیں۔ یہ پل فلڈ کے بعد انتہائی سنگین ریلوے ٹریک میں سے ایک ہے۔ دوستو یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ 1964 میں طوفان کے 7.6 میٹر اضافے کے باعث 150 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے، جس نے اس علاقے میں ٹرین کو الٹ دیا تھا۔ اسی لیے یہ بھی دنیا کے خطرناک ریلوے ٹریک میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، NDNW ریلوے روٹ انڈیانا۔ انڈیانا کے اس ریلوے روٹ کو دیکھیں گے تو دیکھنے پر یہ معلوم ہوگا کہ یہ ٹریک بنایا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچایا جائے، یا پھر اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سونے نہ دیا جائے۔ جی ہاں، بالکل یہ اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اس کی پوری پٹری اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹرین کبھی بھی اور کسی بھی وقت پٹری سے اتر سکتی ہے یا پھر الٹ سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتا دیں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔